tani 다 dorje thapir kamna dorje thakba do chu de tani tar yair na tani dorje thakba zer ko na sangak thakba tani shergit ta thang jarib kar kamna chi shergit tinra diore ta yinna ya chembo tar yo mare tani de chu de nga chu boyer ka sachare tani boyer go dorje thakba go gonda shina ताते दुर्जे थबागे छुतर यागरने मारा तार योंरे यागरना यो रे पोयरना योंरे ती वांद शेने ना पेरना पमे ग रिगदा तने केबा ग रिगती नंगयां छु छु जयागा छु 탑트모 마임 바데 조다리 पमे देला त 토르능시요 참 망보즈 드 차요래. Pour ce qui est maintenant du véhicule de Vajrayana, des mantras secrets, le tantrisme, il s'est un peu développé en Chine, mais surtout au Tibet, et également il est attesté en Inde. Et là, au point de vue de la pratique religieuse, les femmes sont supérieures aux hommes. Donc dans les textes, ou dans la pratique, disons dans le Vajrayana, une attention particulière est portée aux femmes dans cette tradition-là. 가르제난데 상학 건너나더니 아주 추접티데 싸와 섬지교라. 더니 무접 거싸와 신럽 거싸와 라마즈. 더니 무접 거싸와 더 예덤즈. 더니 천레 거싸와 간조지다. 더 라마다 예점 간조. 어제 당가르 너나 따로 추종종마 요사용제 메사요제.更따리용 뭐시기 싹섬 싸와 섬지기도 빼까르 침보즈 거쓰고래. 근데 싹섬 그 님바 제티가 다리 흥학 몽보즈도 라지가 티나나 바 추바 남덕진디 싹섬 그 님바 양덕즈든 추리요도 디모즈가 원전 건제 다 티나나 더그 접샤가 하그나나 칸조제 팀 칸조데 베나 집전 조르마 도르제 박모 양나 릭쉿 마다 양진 마라 속바 르피 하강롱 모기글 하강롱즈도 천레가 다리가 다 시보르 더그 조 답 주샤가 소도 되니 덴자즈가 다리 원전 사요래. Dans la pratique du Vajrayana, il est question, un pilier, disons, un moment, une conception très importante s'appelle les trois racines. Les trois racines, c'est donc, je reprends mes notes. Donc la racine des bénédictions, c'est le lama. La racine de l'accomplissement, ce sont les yidam, les divinités tutélaires. Et la racine de l'activité éveillée, ce sont les dakini, donc des entités féminines. Et il est important dans cette pratique du Vajrayana, dans cette pratique tantrique, d'accumuler, de réciter, donc de faire le nyempa, accumuler des récitations de tous les mantras qui sont associés au lama, au yidam, à la divinité tutélaire et à la kanjoma et à la dakini. Et les dakini sont des femmes. Par exemple, il y a Tara, Drolma, il y a Yanchenma, Pragmo, Dorje Pragmo, Vajravarahi. Et donc, les femmes, les dakini sont la source des activités éveillées. C'est un des trois piliers importants dans les trois racines. 다 양 추르바 보데 지 뇽몽바 람천 바가 마쿠네 양나 지 르비 다 냠린 그 참 통본르자 통요네나 베나 뿜메테 양 지 시그야마 텐제 이다나 데니 베남 공부 흘럽 그 송원레 디나 지마 탐칠레 웨메 지마 차브람 파세 베나 추저야 그 쪽 망보즈거래 디나 지금 제다 흥각다 된자 몽어요제 데 참마야 지미랑진 마츠베가 랑진레다 이나야 디나네 데니 봄에 시작야 마테 다리가 추줍지 쪽는 그냥 쪽 차던 파바 인지기 된자 송사야 요래 이나야 또 광보 랍지 차 통보가 뭐가 다리가 답주시한지 송어래. Oui, donc dans la pratique tantrique, parmi les éléments qui favorisent l'accomplissement de la pratique, un des éléments, c'est le fait de pouvoir pratiquer avec une partenaire féminine, et c'est là considéré là comme un élément
particulièrement important pour l'accomplissement de la pratique tantrique. Alors ceci, c'est quelque chose qui s'applique à la pratique tantrique de pratiquants avancés. On est là en train de parler d'une pratique de haut niveau. 라소. 레송에. Voilà qui continue. 라소. 다 실동 때는 그 나초 그인데 체저군을 첼리 그 같이 앉아 있는데요. 뭐 망보스 그 단데 샘크르시면에나 디스 고카본스 있는 당다 강다리양 다데 추던 레고티 데소양 지 머시데 탑 메반르즈레 랑거게 있는 나초 지 레라보글 고그는 판서 같이 셔나 양지그레다 다 있나양 지 제남반다는 괴바 망보고 다 범메가 네스탄데 추 오늘 범메가 네스탄데라 운전 쉬고나 디스 된다서 마시네 세트 메반 창도와 말하나 Donc ce dont on parle là, c'est peut-être un peu complexe pour des gens qui ne sont pas, disons, très avancés ou très pointus. Mais bon, je m'adresse aussi à des chercheurs et je pense que ils ne seraient pas non plus très satisfaits si on ne rentrait pas dans ces détails. Donc, voilà. 다 다른 베나 네 맞소 나와 산지 비추나 양 종가레 은일금나 아드네 범메다나 된다 다 쪽메데 쪽 메반에 되니 랍트 총하다 된자월 고근에는 추냠슬랭게 요래 레다는 양 상력 도제 타바 캬버도 라미짓 라나 남줄 라믹 그 띠니르금나 되니 범메다나 대전던 도연 너초 탐치장 마르방 진더 생각기 탑름 캬버잖아 되니 타कर 그 되니 잡아톱게 된자 망보스 송요래 Nicolas, viens là. Parce que là, je... 망보메 당이 망보스 세메용 되는데 Vas-y, laissez. Cherche. 도 총네 네나더니 랍도 총나다나 되니 도연 도연 방지다는 범메 방지 된자세 요래봐 제다 이나야 ngak kana teni tap kyabarjan tapshi kyabarjan 그 시즌나 teni 다 ngasu dochig jerden 그 노연 탐치경 머빵 teni pommeyo 머빵네 teni takır 그 데라트네 잡아토바 몽보스 요레스 Ok, d'accord. Donc, dans le véhicule du sutra ou dans le sutra, avec les sutras, disons plutôt les écoles du bouddhisme qui valorisent ou qui favorisent les sutras, il faut abandonner les objets de désir. En revanche, ce n'est pas le cas dans le véhicule des tantras ou des mantras. Là, ce qui compte, ce sont l'habileté. Et donc là, il n'est pas question de devoir abandonner les objets d'essence. C'est une grosse différence entre les deux approches, sutra et mantra. 가르세나 ngama de ojin ga sachatela teni jarbo anjabo de sikiyore teni jarbo anjabo de teni koran lap moyang mangbo yore korean mangbo yore teni ku zhogbo jamba chogsene na da churang ge zmo da na koran de zo tamche de bangne 다 상지 출력은 그 랍트 총나 여보래 랍트 맙총나 그 타르바 점제 여보 톱톱 그 말했어요 코로나 여시래 레다 코른 그 세네나 구 상아 상학 그 코나 냠슬랭게 마토 되니 다 범메 그 촉다는데 저 빵는 만스 가르세요 제나 자미 차르는 냠가장 와니 승케 인저르트장 도연 방에 타라는 덕근 나면 만살도스 가르스나 잠빌은 그 찜무 차른데서 빼냥 가반도 되니 가르티 직된 그 감고 와디소 되니 성경이었던 저스 빠따비 그런 게요 되니 쿠르다 참마 말 빵내는 여러 타라도 토 찌나양 쿠 범메다는 도연 빵내는 타라데 동근이 그만 되니 그런 그 범메 말빵전도는 추냠살라는 인지 데 지마 데 야로던 없으면 코르던 집아 참마다 되니 집아토 송늘에 제 되니 로르기다나 되니 춤종 광닥 손아 뺏살보 송요래 데인디 딱 상근가 추거 되니 딱 캬추즈를 거난 자고 범메가 단적대 된다가서가 원전 고근도 Donc dans le pays de Orgyen,
il y avait un roi qui s'appelait Indrabodhi et il avait énormément d'épouses, de reines et un grand entourage. Et ces sujets lui demandaient de tout abandonner, sinon il n'aboutirait à aucun résultat spirituel. Mais il a refusé, disant qu'il pratiquait les mantras secrets et l'école de la pratique des mantras secrets, il n'avait pas besoin d'abandonner les plaisirs des sens ou ses possessions. Et non seulement ça, mais en plus, non seulement lui a obtenu la réalisation, mais également tout son entourage et ses épouses. 따때 마인 바타로 몽보요래 옛날에 네 딱상거 거니 다른 치나 가르세레나 시럽 라운진 법메라 모프르시파 주주바고세 법메 지기데 시럽 그 라운진제 데라 카르테다리 뭐 잠바거 모프르시니나 데니 상거 가스타통 주주오는 거 데네다리 사통 주주와 근저런제지 따데니 오지그 나한테 그 법메 그 상거 그 감나 치 당중 통보시요 지그 점선 대소를 삼고요. Donc, dans l'école du Vajrayana, dans la pratique du Vajrayana, il est dit que les femmes possèdent l'aspect de la sagesse. Et après, je suis désolée, je ne l'ai pas suivi. Les méprisés, c'est... Ah, les méprisés, c'est le 14e, c'est ça, ça fait... Le 14e manquement majeur. Le 14e manquement majeur pour la prise de vœu ou la prise de vœu, le 14e est le mépris envers les femmes. Et donc c'est un manquement majeur au vœu. 다 오지 그 추근하나 사로 마거나 되네 바란스 그 다리 때참 그나나 가르세요 그러잖아 범메 그 공르고다는 그 제바 그 공르고니까라 되네 디스 지금 잠님 많이 봐가 그 레카 찍는 거 레카 찍는 거 잔자가 셔치나요 되네 지 범메 그 공르고도 디스 용세선을 찾건도 된다 가래나 네 된다 섭스었던 거요 된다 거기도 해 Et donc, j'aimerais vous demander, de mon côté, en France, quand un homme et une femme occupent la même position professionnelle, comment se fait-il qu'en général le salaire ne soit pas le même? Donc, est-ce qu'il y a c'est une question que je voudrais poser. Et le savoir.